Yes! The Logo Challenge! Bang! Game! Vaseline! Basilin. Saan? Mali. Mali, Red Doors. alam ko lang. Lang! Basta pinong ka. Di ba yung vice ganda? Di ba yung vice ganda? Oo. Ako di ka lang sasagutin. Vice ganda. Apit! Apit! What? Gagi! Beep yan! Beep! 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 Beep yan! Sino? Big Shani yan. Mitch! Viva Max! Viva Max! Viva Max! Next! Ang dami naman po, boy! Grabe ka! Grabe ka! Kaya kuti-kuti lang. Ano lang yan? Yan lang yan! Yan, ano? Visa? Tama! Bunot. Visa. Visa. Ay, ang galing! Isa. Nakita mo yan, no? Hindi, tanda ko lang. Ano? Okay, number... Ay, hindi. Uy, parang... Number. Number. Burn. Dab! Shampoo ba? Number one. Ito, isang piraso. Number one. Ano to, boy? Wala kayo sumagot. Number 1. Kaya ni Asyo! Num- Kaya ni Asyo! Num- Asyo! Num- Asyo! Number 1. Ano ba? Yung daya mo hindi yan next! Yung daya mo hindi yan next! Like, share. Mali. Red Doors. Tumagay ka. Tasyong! Namiss ko best friend ko. 5 seconds. 5 seconds. Ano yan? Buha yata. Ano yan? Siyong nangangagat yan. Siyong nangangagat yan. Ay, hindi na pala ako. Dinosaur! Mali. Madali lang yan. Matay tayo nito. Mukhang inano mo! Kinapisa mo lahat ah! Uy, hindi ang buwang nagsabihin. Next. Yummy! Lasing! Lacoste. Lacoste? Tama. Ayun o, nasa damit ni Janre. Lakos niya yun. Bunot. Salamat. Bunot. Kacang-kacang! Meron nakatikik sa damit! Nakita ko lang. Diretso nyo ko si Maricel. Kanina panalo. Galinin mo ka na igin mo sa itaon. No coaching! Number. Ayos ka. Number 6? Ito. Number 6. Wow, nakatinapay. Oy, snacks. Number 6. Meron ka tinapay. Next. Yay! Palaman na ng kulang! Ayaw. Tama. Bunot. Mataya ako! Ayaw niya! Number. Number 3. Ito yung number 3. Wala, anong alam mo ba? Ding! Ano din yan? Next, hindi makainga. Tama. Bunot. Hindi makainga sila yung sobrang tuwa. Number 1. Number 1. Bluetooth tape. Number 1. Next. Malamang sabon, dab. Dab. Tama. Bunot. Maliit. Wala. Number 8. Wala pangalan No dyan. connection? No connection. Number 8. Number 8. Number 8. Ay, natawag si Sirian. Number 8. Unfair! Unfair! Ano ba yun? Inom na ako, Red Doors. Unfair! Alam ko na yan. Next. Ano ba yan? Uy! Uy! Hoy, 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 hoy. 5 seconds. Hoy, hoy, hoy. Ilan na? Ayan, this. 5. Hindi ti. 5. 4. 4. 3! 3. 3. Milan! 2. 1. 1. 2. 10. Red Doors. Addis
Nagutan nyo yan. Disneyland. Pila kayo. Pila. Nuda. Unsa man na, Chong? Nuda. Unsa man na, Chong? Yan lang ikaw. 5. Disney. Bilangan mo agad. Disney. Disney. Tama. Bunot. Ano daw? Disney. Disney. Tama yung sabi ko Disney. Tama yung sabi ko Disney. Oh! Yan. Spotify. Tama. Bunot. Bunot. Kala ko na alam eh. 11. 11. Saan? Okay na. Napaliw na. Hala, ano yan? Ay! Hindi ko alam. 5. 4. Alam yan. 3. Ganyan. 1. Ay. Last naman. Sorry, Dami yan. Eh. Hindi, ayaw niya. Ay, alam niya na yan. Alak. Alam niya na yan. Ang Batman. Tama. Bunot. Sabi na. Number 1. Dala nakuha mo. Number 1. Snapchat. Tama. Bunot. Magaling. 7. Number 7. Ano ba sagot niya? Hindi! Number 7. Next. Instagram. Tama. Bunot. Number 1. Meron ka na nabunot. Dede. Next. Yan, tumete ka muna. Nasubrahin ka sa saya. Pepsi! Tama. Bunot. Grabe, mahirap yung Coca-Cola yan. 13. Asa na yan? Eto. Number 13. Tago. Adidas! Adidas. Tama. Sa isip ko. Bunot. Adidas. Adidas. Wala. Number 1. Dede. Next. YouTube! Tama. Bunot. Next. Oy, day, oy!
Mali, Red Doors. Wala na. Oh my God, oh my God. Oh my God.